Bonjour, bonsoir, salam alaikum, معكم formateur زفر يوسف. alors نكملوا لا سيري ديالنا ديال لا كوريكسيون ديال لي زيكزامان. alors كنا شفنا قبل يعني كيفاش يعني comment répondre aux questions concernant les examens et les types les questions اللي كيطيحوا. درنا لا كوريكسيون ديال لو اف ام يعني اكزامان فان دو موديول ريجيونال اللي كيدار اللي هاد العام غادي تدوزو. دونك قبل ما غادي نبدا لا كوريكسيون ديال البروميير اكزامان عندنا غادي نوريكم دو شوز. بعدا برومييرمون هي في الجروب انا كنت ديجا حطيت لكم لي زيكزامان ديال البروميير اني ديال الماركتينغ، داكور. هذا فيه 2014 2015 16 17 variante 1 variante 2 18 variante 1 variante 2، داكور. اليوم غادي نبداو la collection de l'examen 2014 variante 1 variante 1 qui concerne le monsieur Filali. Mais قبل كانوا جاوني plusieurs questions concernant هاد la note هادي اللي كانت البارح je pense voilà le 20 البارح على طلونسات. alors concernant يعني شي هي la solution ديال يعني après la pandémie pour les stagiaires. انا je parle des techniciens spécialisé en gestion des entreprises. انتوما اللي عندي دابا بروميير اني اللي كنخدم معكم هاد لا سيري ديال كملت معكم ليكو وكنخدموا هاد لا سيري ديال لي زيكزامان. alors pour les stagiaires en première année, alors les examens de passage seront annulés, d'accord, et la réussite des stagiaires sera décidée sur la base des notes des contrôles continus et des évaluations de fin de module. donc هاد العام ما غاديش يكون عندكم l'examen de passage, d'accord. غادي ديريكتومون غادي دوزو من بروميير اني دوزيام اني مي غادي ناخدو لي نوت ديال لي كونترول كونتينيو et les évaluations fin de module assurées en présentiel tout en tenant compte de l'appréciation du conseiller de classe. donc غير باش تفهموا نتوما بروميير اني ما غاديش دوزو l'examen يعني fin de examen fin de module يعني ريجيونال ما غاديش يكون وما غاديش يكون لي زيكزامان دو باساج. غادي دوزو ديريكتومون بروميير اني لدوزيام اني، غير هي غادي تخاد لي نوت ديال لي كونترول كونتينيو. يعني انت الا ما كانش عندك لا موين ديالك في الكونترول كونتينيو راك ما غاديش دوز. باش تكونوا فاهمين هاد القضيه هادي، ما غاديش لي ستاجير ما غاديش يدوزو بروميير اني دوزيام اني غير هكذاك، ولكن غادي ناخدو اون سو بازون على لي نوت دو كونترول كونتينيو اللي درتوهم. يعني باغ اكزومبل انا غير جو دون اكزومبل. دونك مثلا شي موديل مثلا ديال لا كونطابيليتي درتو مثلا درت ان كونترول مثلا جبت فيه 12 ابري جبت فيه لي مورا جبت فيه 16. دونك انت عندك في لا نوت عندك ديال 14، داكور. دونك هادي لا نوت ديالك ديال الموديل ديال لا كونطابيليتي. غادي تزاد عليه لي زوطخ موديل ديال ستاتيستيك ديال لونفيرونمون ايتترا. الا كانت عندك لا موين دونك غادي دوز، ما كانش عندك لا موين ما غاديش دوز. الو انا كونسيرنون الموديل ديالي ديال الماركتينغ حنا مازال ما درنا ان كونترول كونتينيو، درنا غير ان تيست. هذاك التيست غير باش نزيدكم لي بوين في ليكزامان دو باساج. دونك ليكزامان دو باساج ما كاينش ما غاديش يدار، دونك غادي دوزو عندي كونترول كونتينيو واللي كانوا ديجا كانوا يتسالوا لي دي بوين راني غادي نزيدو في الكونترول كونتينيو، داكور. ده كونسيرنون لو بروميير اني. La proclamation des résultats sera prévue après l'achèvement des cours à distance au plus tard de fin juillet 2020. Donc les cours à distance ça يسالوا حتى juillet 2020، d'accord. حتى juillet 2020 donc غادي يبقاو les cours à distance حتى juillet. À noter que le programme de formation de la deuxième année sera renforcé par des rattrapages ciblés à compter etc. donc في la deuxième année داكشي اللي ما لقيتوش في première année غادي توليو تشوفوه en deuxième année، d'accord. دونك هادشي سو كي كونسيرن. الوغ لي كيسيون اللي كيجوني كيفاش غادي بحال انا ما دوزتوش عندي كونترول كيفاش غادي نديرو ندوزو مازال ما شفنا هاد الساعه ما حناش عارفين، مي غادي تكون شي حاجه غادي نعلمكم. الوغ نرجعو ليكزامان ديالنا. غادي نبداو بليكزامان ديال 2014. alors monsieur Filali souhaite offrir un tab. donc d'abord après ما شفنا
la note concernant الشهادة اللي يديروا معكم au niveau ديال première année. غادي دابا نديرو لا كوريكسيون ديال ليزيكزامان. غادي نبداو ليكزامان 2014 فاريونت 1. الوغ ليكزامان 2014 فاريونت 1. الوغ هاد ليكزامان كانت فيه الوغ باش تعرفوا بالنسبه لي زيكزامان سوا كتكون كيعطيكم ان بيتي كا افيك لي كيسيون. هذا واحد لو تيب يعني سي فو فولي تيب ا. كاين لو تيب بي انه كيعطيكم دو بارتي كيكون مثلا دو كا. واحد لو كا كيكون يعني فيه دي كيسيون و لوطخ كا كيكون فيه غير واحد ان سول كيسيون ولا دو كيسيون. بحال ليكزامان 2014 كان فيه لو كا دو مسيو فيلالي واحد ان بيتي كا ديال مرجان. داكوغ. Alors, M. Filali souhaite offrir une tablette à sa fille pour son anniversaire. La sienne ne marche plus depuis un mois. Il ne savait pas encore quelle marque acheter. Le plus important pour lui sera de ne pas dépasser son budget 4 milliards maximum et que la tablette soit facile d'utilisation. Il a pensé à ce cadeau lorsqu'il a reçu dans sa boîte aux lettres de la semaine dernière un catalogue de magasins Microchoix qui Madame Filali dit à son mari que la proposition est intéressante, qu'il était plutôt d'avis à suivre le conseil de la vendeuse. M. Filali retourne voir la vendeuse et lui confirme qu'il est d'accord pour acheter la tablette Samsung. Alors, le premier conseil que je vous donne, comment répondre aux questions des examens. Donc, il faut lire le minimum deux fois le texte pour savoir d'accord. Alors, la question numéro 1 est toujours qui il a expliqué les mots soulignés. Donc, on a la marque, panneau d'affichage, promotion, gamme et concurrence. D'accord. Alors, le mot اللي غادي نشوفوه على la marque. Donc, غادي نجيب البوليكوب ديالكم. Alors, la marque راه كاينه في لو كور ديال la politique des produits. Alors, انا عطيتكم deux définitions تختاروا اللي بغيتو. La marque c'est un nom, un terme, un signe, un symbole, etc. La marque c'est un signe distinctif, donc تختاروا la définition اللي بغيت. انا في الكور يعني j'ai fait exprès نعطيكم plusieurs définitions باش تختاروا اللي بغيت اللي تجيك سهله. Alors le mot suivant, il y a panneau d'affichage. Alors le panneau d'affichage كنا شفنا غير dernièrement الى عقلتو غير الفيديو اللي je pense الفيديو السادس numéro 6 كنا من درنا لا politique de communication. كنت وريتكم لو بانو دافيشاج ها هو الا عقلتو عليه. دونك لو بانو قلت لكم زيدوا هاد لا ديفينيسيون في لو كور. دونك لو بانو d'affichage c'est un média consistant à placer un message de nature publicitaire pour un support exposé dans un lieu public. Donc هذا الفيديو نيميرو 6 في الجروب غادي تشوفوه. دونك رجعوا للجروب تلقاو الفيديو نيميرو 6 داكوغ فيه لا ديفينيسيون زيدوها عندكم. جو بونس راني نسيت ما زدتهاش في لو كور. Alors une promotion, alors la promotion هنا كنا شفناها في le cours. Promotion de vente bien sûr. Voilà, la promotion de vente c'est recouvre un ensemble de techniques destinées à stimuler les ventes à court terme, d'accord. On va dire la définition ديالها. Donc كاع les définitions اللي تعطيكم au niveau des examens راه déjà شفتوهم معايا. Alors la notion de la gamme, d'accord, la notion très importante de la gamme. Alors la gamme qui est la politique des produits, la gamme. Alors la gamme c'est un ensemble de produits de la même catégorie, c'est-à-dire homogène, commercialisés par la même entreprise, d'accord. Et enfin la concurrence. Donc la concurrence, je pense qu'on a qu'à étudier les marchés. Alors dans la concurrence. La définition de la concurrence, je la partie de l'étude de marché. ماشي étude de marché, le champ d'application du marketeur, يعني في كيخدم الماركتور. Donc bien sûr la vision في كيكون يعني où se pose un marketeur في كيكون présent كيكون في le marché. Donc ما كيكونش في le bureau ديالو, العقل ديالو toujours كيكون في le marché كي observer يعني ce qui se passe-t-il. Donc كنا شفنا في le marché donc كاع les marchés principaux, potentiel générique, marché support, etc. Donc كنا شفنا la concurrence, la définition. Là, il faut les couper la série des exercices. Alors, la concurrence est constituée
constitué de l'ensemble des acteurs proposant des produits ou services répondant aux mêmes besoins. N'importe quelle définition, un ensemble des acteurs qui sont qui proposent un même produit et qui sont en concurrence, etc. Donc, tu as plusieurs définitions. Donc, on a comme une définition. L'essentiel هو داك اللي غادي يدير لا كوريكسيون ديال لا فاي ديالك يلقى هاد لا ديفينيسيون قريبه لو سونس ديال لا كونكورونس. Alors, quelles sont les sources d'informations actives et passives de M. Filali dans l'achat de la tablette? Alors, les sources d'informations actives et passives de M. Filali dans l'achat de la tablette. Donc, كتعرفوا le texte que M. Filali راه باغي يشري واحد une tablette يعني un cadeau pour sa fille. Alors, les sources d'informations actives يعني فين هو ملي يبغي يشري تابلت كان يقلب كيدير سكون ابل كيدير واحد ان ريشيرش على هاد لاشا هادي قبل ما يشري. داكوغ دونك هو لي سورس دانفورماسيون اكتيف اللي كان يقلب عليهم يعني باغ اكزومبل يعني لا فيزيت دو برودوي دو فونت هو مشى دار لا فيزيت يعني هنا سيت اون سورس اكتيف هو مشى تحرك يعني مشى هو كيقلب على لانفورماسيون. كاين باغ اكزومبل il demande à son frère يعني سول خو باش يعرف واش يعني quelle tablette acheter يعني il a consulté les catalogues etc. Alors la source passive هي la source اللي جات حتى لعنده يعني par exemple les panneaux d'affichage هنايا il voit alors un panneau d'affichage qui met en avant une promotion des tablettes. هنا c'est une source de formation passive يعني ماشي هو قلب عليها هي اللي جات عنده. داكور هذا في لو كور ديال لي بروسيسوس d'achat لو كور ديال le comportement des consommateurs. Alors, troisième question, quel rôle ont joué dans le processus d'achat M. Filali, sa femme, son frère et justifié? Alors, on a chauffé le processus d'achat. Alors, le processus d'achat, qu'on a chauffé le comportement des consommateurs. Alors, le processus d'achat, alors, où l'influenceur, l'initiateur, décideur, acheteur ou bien utilisateur. Donc, je comme déjà rappelé. Alors, Monsieur Filali, c'est un décideur, c'est un acheteur, bien sûr, ou il est décideur ou l'acheteur, ou il a décidé ou il est acheteur. Alors sa femme, elle est influenceuse, son frère Tawa, c'est un influenceuse. Alors justifier les travaux في texte des expressions. Exemple مثلا. Alors, M. Filali, là je قلنا c'est un acheteur décidé. M. Filali souhaite offrir une tablette. Donc, هو اللي غادي يشري. هو اللي خدا l'initiative. Donc, هو c'est le décideur. D'accord. Madame Filali dit à son mari que la proposition est intéressante. D'accord. C'est une justification que sa femme est influenceuse, etc. Donc, on va le texte. Alors, quatrième question dans ce texte, quelles sont les étapes des processus d'achat mentionnés? Alors, les étapes de processus d'achat qu'on a dans le cours du comportement du consommateur. Comme les étapes de processus d'achat, ils sont bien définis. Les étapes de processus d'achat. Alors, reconnaissance de problèmes, recherche d'informations, évaluation des alternatives, décision d'achat, comportement post-achat. وقلت لكم انه ملي كتحط لكم واحد الكيسيون بحال هذا لي زيتاب دو بروسيس داشا واش كدير هاد لي زيتاب اللي عطيتهم لك كتجي كتحطهم في لا ريبونس كتحطهم هنا كتقول لي زيتاب دو بروسيس داشا وكتكتب هادو وكتفيريفي في لو تكست ديالك واش كاين ان ريكونيسيس دو بروبليم واش كاين ان بروبليم وي كاين ان بروبليم باسكو مسيو فيلالي كيقلب على ان طابليت ريشيرش دانفورماسيون واش كاين ريشيرش دانفورماسيون وي كيقلب راه كيمشي فيزيتي لي بوتيك كيسول خو ايتترا évaluation des alternatives, oui, qui évalue les alternatives. Wesh khda la décision d'achat, oui. Le comportement post d'achat ما داروش. Donc comportement post d'achat بحال مثلا تقول واش عجبني ولا ما عجبنيش. Donc la décision d'achat, vérifie واش est-ce qu'il a acheté. Monsieur Filali retourne voir la vendeuse et lui confirme qu'il est d'accord pour acheter. D'accord. Donc elle est داخله. Décision d'achat. Donc la question ديالك. Alors dans ce texte, quelles sont les étapes de processus d'achat? 4 points. Reconnaissance, recherche, évaluation des alternatives, décision d'achat. Un point. 4 points. Gratuit, cette question. D'accord. Alors, on a qu'à la première partie. Puis la deuxième partie, Marjan.
Et soucieux de comprendre les raisons qui poussent les clients comme M. Filali à s'adresser aux autres distributeurs de maths informatique, on vous confie la charge de réaliser une étude quantitative dans ce sens. Alors, la deuxième partie, c'était comme les points gratuits. Définir une étude quantitative. L'étude quantitative. Alors, il y a définition. C'est comme les définitions. Quelle sera votre démarche à suivre pour réaliser cette étude? Quelle est la démarche à suivre? Alors, les démarches à suivre. Définir les objectifs. Donc, gardez que les examens, sans exception, تلقاو la réponse في البوليكوب عندكم. كاينش حاجه اللي جديده. الا حفظت داك البوليكوب اللي عندك راه تقدر تجاوب. دونك هذا هو ليكزامان ديال 2014 كان يعني عليه 20 بوان كان عليه 20 بوان دونك ساهل. دونك هذا هو لا كوريكسيون ديال ليكزامان. Alors la prochaine fois غادي نشوفوا l'examen 2015. D'accord. Alors merci pour votre suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à la prochaine. Au revoir.